العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبات وخصوصا إلى روح عبد الكريم بن حمزة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونذكر ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لهم من مثله يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون أهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت
أيدينا أنعاما فهم مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا
محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. غفر الله تعالى عبدا بقوله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي
صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 هو يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أن اجتمعنا هنا بسببهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا يا الله يا مولانا لآلك ذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبلك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين ومن الحرام معصونا في الجنان منعمين وعن النيران مباعدين وإلى وجهك وجنبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله يا رب ناظر المتمتعين رد نظمك مردا جميلا رد نظمك مردا جميلا رد نظمك مردا جميلا ولا تجعل الله للشيطان علينا في سن الحالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كان ولا سبيلا واسم اللهم لك رأتنا هادي وغير ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضل وكرمك قبلا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا سبا ما قرأنا وكبرنا وهلا
كمالا وزيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الأرواح آبائه وإخوانهم الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين في الأرواح ربة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في الأرواح من قرنهم بسبب مطالعون القرآن العظيم من أجل واجهة ممن أنت أعلم بسم يا مولانا يا رب العالمين في الأرواح من ضاجعهم وقارب أمة المسلمين كافة عامة ولهم زار ولا زائر لهم اللهم ارحم جميع برحمتك وأسكننا وإياهم بمسيح جنتك ومحل ودار كرمتك يا أرحم الراحمين اللهم جبر انكسرنا واقبل عنا واختم بالصالحات أعمالنا وللإيمان والإسلام جميعا توفانا وأنت راض عنا ولا تهنا الله في قبلته ولا تأخذنا على غير واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أهنا لا يحين منا لا يا مميت وأبعثنا من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في الأرواح آبائي وأقدام المرسلين وللملائكة المقربين والكروبيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرض كل ولي لله مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواح يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبكة والبكيع وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا الرحمن اجتمعنا هنا بسببهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ادخلنا يا الله وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى عمل لإجبات للناس شرك تركه للناس ذاك هو الرياء سيهلبك إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberi kesempatan pula kepada kita daripada umur, kemudian pada saat kesehatan dan keafian kita, pada saat malam hari ini diberikan oleh Allah suatu petunjuk. Maka dengan petunjuk serta rahmatnya inilah kita dapat bersama berkumpul sebagaimana biasa pada setiap malam Kamis
Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuknya. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki dari jalannya halal, dan kita jangan dimatikan dulu kecuali kita menyempurnakan rukun Islam yang 5. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian dari itu kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. I'lam katawilah oleh kamu, kata musannif, bahwasanya ikhlas itu adalah kesempurnaan iman, atau disebut juga cabang daripada keimanan. Maka orang yang beramal dengan tiada ikhlas itu imannya telah berkurang, amalnya telah hapus, tidak diterima. Jadi kesempurnaan iman itu adalah dengan adanya ikhlas. Jadi adanya ikhlas itu dengan sebab sempurnanya iman. Iman ini merupakan suatu pondasi yang sungguh sangat adalah diperlukan dalam segala amal dan ibadah. Justru karena iman itulah kita tergugah untuk beramal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan itu dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan Allah menerimanya. Maka apabila amal dan ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita akan mendapat suatu hikmah fadilat dari suatu yang kita amalkan. Karena amalan itu merupakan daripada sesuatu adalah yang disuruh atau diperintah oleh Allah. Wa'malu, ba'amallah kamu, firman Allah. Innal amalu, sesungguhnya amal itu wujajukum finan nar, maka itulah malapasakan kamu daripada neraka, yujawidu alal jannah, dan akan menapati kita ke dalam surga. Jadi artinya bahwa amalan dan ibadah itu kadang memasukkan ke dalam surga. Nang memasukkan ke dalam surga, udkhulu jannati birahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, firman Allah. Nah, jadi masuk surga dengan rahmat Allah. Kayak apa kita supaya dapat rahmat Allah? Tentu aja kita beribadah, artinya menyembah, tunduk dan sujud kepada Allah. Orang yang tunduk dan sujud kepada Allah, mereka itu merupakan daripada suatu adalah keistimewaan dalam kesempurnaan iman. Bahwa iblis laknatullah alaih, inya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu kadang menunaikan perintah Tuhan. Allah menyuruh ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah sampai seterusnya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, di hujung dari ayat itu usjudu li Adam. Oi malaikat kubarataan, sujudlah kamu lo Nabi Adam. Menurut dalam riwayat, iblis laknatullah alaih ini, kada iblis namanya adalah malaikat Ajazil, malaikat yang paling mulia. Menurut riwayat itu, semuaan dunia ini bumi dunia ini pernah disujutinya. Lantaran ibadahnya itu kuatnya si iblis ini kuat benar iblis ini dalam nisbah ibadahnya. Makanya merasa, bahasa kitanya nih, Pak ibadah merasa hampir lawan Tuhan. Ini iblis. Satu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai malaikatku berataan, maka sujudlah kamu lawan Nabi Adam. Iblis laknatullah alaihi ini menurut riwayat malaikat-malaikat nang seberataan mendengar ayat yang demikian mengadu lawan lawan malaikat Ajazil, kan kepala malaikat iblis ini, bahwasanya nantinya firman Allah akan aku turunkan derajat yang paling tinggi dari kalangan adalah hambaku. Nah, rupanya iblis ini ya Ajazil ini keasikannya dalam meratapi dirinya itu hanya semata-mata ibadah. Kadang memikirkan surang nang beribadah ini kan tujuannya kemana? Kita siapa yang menjadikan? Allah yang menjadikan kita. Nah, ini disinilah artinya iblis itu lupanya inya. Saat diperintahkan untuk sujud, dia kada mau sujud.
Beberapa kali Allah memerintahkan ia kada mau sujud. Ditanya iblis, "Hai iblis, kenapa ikam lima la yasjudu Adam? Kenapa ikam kada sujud lah Nabi Adam?" Maka atas perintah aku, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hai Tuhan, ya Allah, ulun pian jadiakan daripada api. Adam dijadikan dari tanah. Tabaik ulun kalau taharat ulun pada Nabi Adam. Kayak apa ulun nak sujud lawan inya. Nah, bapa ulun sujud lawan inya. Si iblis ini kadang melihat, kadang perhatikan, kadang memikirkan surang ni siapa? Surang ni siapa? Nah, kita sebagai hamba Allah, orang yang taat dan tunduk ataupun sujud kepada Allah, itulah artinya hamba. Orang yang kada mau taat dan sujud kepada Allah, itu lain hamba. Itu termasuk dari golongan makhluk. Makhluk itu inya semata-mata menikmati apa yang dikehendaki oleh hawa dan nafsu. Dan mereka itu selalu berpikir itu hendak mencari kesenangan dirinya aja. Kadang memikirkan lawan orang. Nah, iblis demikian juga, merasainya pak ibadah, merasainya sebagai kepala malaikat. Nah, lalu mereka itu ada agaknya kita tuh takabur, sombonglah bahasa kita. Nah, kada maunya sampai iblis laknatullah itu dirajam oleh Allah. Nah, beberapa kali dirajam. Nah, barulah dia mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan sifat adalah kada kita tuh ikhlas dalam beribadah. Itu maka kada mendapat kesempurnaan daripada iman. Kan kita percaya lawan Allah tuh iman ngarannya. Karena kita melihat, memandang. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang. Kita lihat, kita ingat dengan basarullah. Semuaan pandangan itu Allah memandangakan. Kita ni adalah sekadar je kita apa yang diperintah oleh Allah. Kita ni sekadar apa yang dikehendaki oleh Allah atas kekuasaan dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik pandangan ataupun penglihatan, semuaan itu je kita takluknya itu kepada kudrat dan iradat Allah. Jadi kayak apapun juga dalam kita memandang, kayak apapun juga kita mendengar. Maka oleh itulah orang yang majzub di dalam adalah takluknya kepada basarullah, kepada sami Allah. Itu orang nantinya akan mendapat dia putuhal arifin. Putuhal arifin itu Allah buka. Nang terdinding pun kita melihat, nang jauh tu pun kita melihat, nang pak jauh tu kita diparakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan, keistimewaan dengan kesempurnaan iman, dengan tulus ikhlas beribadah, maka ia meyakinkan dirinya itu atas kekuasaan dan kehendak Allah. Nah, ini orang selamat ya dalam beribadah. Jadi kadada merasa dirinya itu beribadah. Kenapa? Karena kekuatan, kehendak, apa yang dibaca, apa yang diucap, semuaan itu adalah pemberian Allah. Amun kita merasa kita nang beribadah, kita nang kuasa, kita nang mendengar, kita nang melihat. Ini bahasa kitanya marabuti kebesaran dan kekuasaan Allah. Liatakannya jar Tuhan inya. Nah, ini orang kada berhasil dalam beribadah. Sehingga ibadah mereka itu hampa. Kenapa? Karena bahasa kitanya mentaklukan daripada amal ibadah itu kepada kebesaran dengan kekuasaan Allah. Kita ini kan jadi dijadikan, hidup dihidupkan, rezeki diberi, kuasa dikuasakan, hendak dikehendaki. Maka oleh itulah kita hendak berhimar, Allah kada hendak kamu jadi. Tapi bila Allah hendak, kita kada hendak, kayak apapun juga pasti akan jadi. Artinya semuaan itu adalah jadinya itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila orang berdiri di atas Zat na maha wujud nini, Zat na maha kuasa, Zat maha berkehendak, orang itu selamat dalam keimanan dan keislaman serta keibadahannya serta kesempurnaan di dalam adalah keyakinannya itu. Bahasa kitanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena meyakini, mengimani, mentakliki jadi kita di dalam hatinya itu
Kadadanang maha kuasa hanya Allah. Kadadanang maha berkehendak Allah. Kadadanang maha tahu hanya Allah. Semuaan itu aku serahkan kepada kudrat dan iradat Allah. Karena nang baik sifat kudrat dan iradat itu hanya Allah. Kita kadang mempunyai daripada kekuasaan, daripada kehendak. Nah, makanya ini yang dinamakan itu adalah taslimul musallim. Ini orang yang bisa menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyerahan yang selamat. Maka oleh itulah semuaan itu apapun juga bahasa kitanya, semuaan yang apapun juga, baik kanang jauh, baik kanang parak, baik kanang ada, baik pun kadada, baik pun nang kenal ataupun nang halus, jangan kita memandang kepada yang demikian itu, kita pandang kepada adalah kebesaran dan kekuasaan Allah. Bila kita memandang langkah itu selamat kita dalam pandangan kita, maka apabila kita memandang yang demikian itu atas kebesaran dan kekuasaan Allah, Allah akan memberi beberapa pemberian Allah. Yang pertama dahulu, aku buka ya Tuhan hatinya itu daripada kelapangan dan kesenangan. Nah, mendapat kita bahasa kitanya fadilat, keistimewaan dalam keyakinan dan keimanan kita itu adalah kesempurnaan dalam keyakinan. Bila orang itu sempurna dalam keyakinan, maka orang itu pasti akan mendapat kegembiraan. Kayak apa aja keadaan inya tetap gembira. Kenapa? Karena memandang semata-mata kepada Allah. Kadada bagi dirinya itu mempunyai itu dan ini, mempunyai kekuasaan, mempunyai kedada bahasa kitanya. Ini artinya dalam ilmu hakikat. Ilmu syariatnya sesuatu yang kita gawi itu iya kita yang menggawi, tapi yang menggawiakan itu Allah. Nah, maka oleh itulah menurut ilmu syariat wajib kita menuntut yang halal. Wajib menuntut yang halal. Walaupun dengan adalah sailun meminta. Kan meminta itu halal. Cuma meminta itu halal walaupun dia itu masuk ke dalam surga tatap karena bertulisan di dahi. Ada baik juga kalau lah. Apa yuk haja sailun ini orang langsung ke meminta di dunia. Nah, ada baik juga artinya lah berciri di dahi kita. Nah, orang rajin meminta tuh. Dah kalau nang kadang tersedekah aja entah. Nah, itu tuh makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa ammas sa'ila fala tanhar, orang meminta jangan digergetak. Nah, wa ammas sa'ila fala tan, jangan aku gergetak. Nah, itu pun ada orang meminta wala tanhar, janganlah engkau gergetak bahasa kita tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat engkau, nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau tuh nampakkan. Jadi kita tuh jangan kayak kita memberi itu muni gaya berduit nih. Padahal duit aroh habis di kantong, tapi gayanya tuh nak mereka kayak berduit. Ikam nak duit sini nah. Kasihan ikam. No, kayak itu telah pada surangnya enggak berduit juga. Nah, itu gayanya bahasa kitanya lah. Itu jadi iblis itu murka benar kalau orang nih lah bersedekah dengan senyuman, dengan gaya berduit tadi. Menjadi itu nah, itu jadi iblis itu sangat benarnya, marah benarnya. Itu kenapa? Karena nilai amal ibadah yang diiringi dengan senyuman itu aja menurut riwayat ibadah itu langsung diterima oleh Allah tanpa ada perantara. Itu tuh. Maka apabila sedekah kita tuh bahasa kitanya diiringi dengan manni wala tabtilus sadaqata bil manni wal ada. Jangan aku batalkan sedekahmu itu dengan manni, mau ucap-ucap, wal ada dan menyakiti. Nah, itu pun kita nih mau ucap-ucap lalu kita tuh menyakiti lawan orang lama minta tadi, itu batal sedekah kita. Kenapa sebabnya? Nah, maka justru itulah kita bersedekah itu bahasa kitanya atas dengan tulus dan ikhlas kita, walau qalila, sekalipun sedikit. Nah, jadi artinya kita nang berpikir telah menaku beriakan semua ini nah kayak apa aku misalkan diikhlas karena ya sudah bersementara ini kan
sedikit dulu bersedekah nih. Nah, amun banyak lebih baik, memang lebih baik. Tapi amun khawatirnya bersedekah banyak itu lalu kita minta pandang, minta lihat, nah minta puji umpamanya, nah batal sedekah kita itu. Apa batalnya? Sedekahnya tetap kada batal, tapi pahalanya nang apa? Nang kada dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikam bersedekah ya Tuhan kada ikhlas, kada semata-mata karena aku. Maka aku ya Tuhan yang memberikan rezeki lawan ikam. Kenapa ikam bisa kada apa? Kada ingat lawan aku. Nah, itu tadi. Jadi tulus dan ikhlas itu suatu adalah kesempurnaan dalam orang yang beriman, dan tulus dan ikhlas itu merupakan daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalul li ajlin nasi syirkun tazkuhu lin nasi jaka huwa riyaun suyah lila. Bahasa kitanya, beramal karena manusia itu adalah syirik, dan meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya, dan amalnya tak ada adalah tujuannya. Nah, jadi orang beramal ini karena manusia itu syirik. Karena apa? Minta pandang, minta puji lawan manusia. Kada laginya minta urusannya lawan Allah Ta'ala, nisbah pahalanya, nisbah bahasa kitanya suatu pemberiannya. Ya, pemberian Allah kan orang yang bersedekah itu menurut hadis, as-sadaqatu tumpidul adza. Bermula sedekah itu Nabi menghilangkan daripada penyakit. Nah, makanya dengan bersedekah itu, dengan hasrat dan cita-citanya itu inya adalah minta hilangkan penyakit. Dan meninggalkan amal karena adalah bahasa kita manusia itu adalah riya. Nah, amun kita tinggalkan nih, dia bahasa kitanya kayak itu. Amun orang banyak mah beribadah pina rajin tuh, basurangan naro. Kada lalu bahasa kitanya. Di hadapan orang banyak nih aja. Nah, inyalah pina kayak ibadahnya nih. Batak kada ada. Nah, kada lalu aja dalam beribadah. Dan amalnya itu tak ada tujuan. Kan kalau orang beribadah itu semata-mata menunaikan perintah Allah, sehingga inya tuh hatinya itu kada lagi luput selain daripada Allah. Pandangannya, penglihatannya, perasaannya, semua itu adalah dengan kudrah dan iradah Allah. Orang yang beramal karena melihat balasan daripada manusia adalah syirik. Karena ibadah itu adalah ditujukan kepada Tuhan. Nah, jadi orang beribadah itu karena manusia itu adalah syirik bahasa kitanya. Menyekutukan Tuhan. Padahal yang sebenarnya itu kita beribadah itu adalah tujuannya bahwa kita menunaikan suatu perintah Allah. Maka aku bersedekah ini atas perintah Allah. Nah, sehingga kita mengharap hanya kepada Allah daripada sesuatu yang kita ibadahkan itu. Tetapi disampaikan ya dengan adalah tujuan lainnya. Bisa juga diiringinya dengan lain suatu niatnya. Nah, bisa juga adalah nyaba ibadah tuh seperti sedekah itu tujuannya lain daripada semata-mata kepada Allah. Lain lah. Ibadahnya dalam sesuatu perbuatan atau jika kita fi'ilnya atau perbuatannya itu minta pandang lawan manusia, minta perhatikan lawan manusia, apa minta puji, apa minta sanjung jar kita nih. Nah, itu namanya tujuan lain daripada Allah. Hanya minta sanjung kepada manusia. Dan Allah tidak menerima amal orang yang demikian. Orang beribadah karena manusia itu kan amalnya kada diterima oleh Allah. Demikian pula jasidin. Orang yang meninggalkan amal yang telah menjadi adalah wiridnya karena dilihat orang. Nah, inya itu ada punyai daripada bisa wirid dia kita. Di dalam sembahyang itu kan ada orang selain daripada wirid yang tertentu, ada juga menambah wiridnya.
Kan banyak kadang amalan-amalan lain nih. Seperti membaca asma min asma'illah itu. Kan banyak itu nama Tuhan itu 99. Ada yang namanya itu adalah Ya Latif. Nah, Ya Latif, Ya Latif, jari itu kan nama Tuhan. Disebutnya suatu adalah bacaan Ya Latif itu, tapi inya nang membaca ini bahasa kitanya kada semata-mata karena Allah. Semata-mata inya minta pandang lawan seseorang. Itu kan lah wirid diberi tertentu nih daripada kita sudah sholat tuh kan. Salat itu wirid yang ditentukan oleh Rasulullah itu kan paling kada bahasa kitanya kita membaca subhanallah subhanallah kan 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu paling kada bahasa kitanya. Mun tidak bang, Nabi itu menyuruh Nabi SAW dengan sabdanya, apabila engkau selesai daripada salat sembahyangnya kita, hendaklah engkau membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrah 10 kali. Jadi kita mbah salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Lalu kita la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir berapa? 10 kali. Orang itu karena diberikan oleh Allah yang kada diberikan lawan orang. Jadi artinya itu istimewa. Diberi oleh Allah. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan daripada jiwanya untuk mencari urusan adalah kesenangan akhirat. Jadi artinya kita hidup di dunia itu lapang, tenang untuk menuju akhirat dalam suatu amal dan ibadah. Nah, itulah artinya bahwasanya orang yang beramal ibadah itu semata-mata aja kita billah wa minallah wa ilallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, ilallah kepada Allah. Nah, itu tuh. Jadi amal dan ibadah seseorang itu diterima oleh Allah. Apa yang ia pinta diberikan oleh Allah. Nah, itu nang artinya orang itu nang diberikan, nang tidak diberikan kepada orang lain. Doanya dikabulkan, hasa citanya disampaikan. Nah, itu menurut adalah hadis. Nah, itu artinya wirid nang tertentu, nang disuruh oleh Rasulullah. Demikian pula orang yang meninggalkan amal yang menjadi adalah wiridnya karena dilihat orang. Artinya dalam wiridnya itu selalu nak minta pandanglah manusia. Dia tidak mengerjakannya itu adalah riya. Nah, inya ni ada bisa amalan bahasa kitanya. Bila jadi pandang di padang orang, wah banyak benarnya membaca ini. Bilanya surangan kada baca, artinya hanya menampakkan amal ibadahnya kepada manusia. La tatlubun indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu indana si manzilah. Janganlah engkau tuntut di sisi Tuhan akan balasan jika engkau menuntut balasan di sisi Allah atau di sisi manusia. Di sisi manusia, perkataan musannif ini diambil dari sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yatalu liman asyraka fi amali khudz ajraka mimman amilta lahu. Dikatakan bagi orang yang menyekutukan amalnya, yakni riya. Ambillah balasan amal engkau dari orang yang engkau beramal karena dia. Jadi artinya menurut kita beramal ibadah, kita minta pandang lawan si A itu, ambil ya Tuhan pahalanya lawan si A itu. Nah, dan juga dari hadisnya qudsi firman Allah Azza wa Jalla, ana aghnal aghniyai anil masyrikati man amila li amalan pasyraka ma'i ghairi waradat ka tasibi yusyriki. Aku orang yang paling kaya daripada adalah syarikat, yakni kawal. Siapa-siapa beramal karena aku akan satu amalan, maka disyarikatkanlah akan dia beserta aku akan yang lainnya. Aku tinggalkanlah
bahagianku untuk adalah syarikatku, yaitu ambillah balasan amalmu kepadanya. Jadi orang yang beribadah nih, bahasa kitanya seperti berjamaah, bersarikat, berkawal bahasa kitanya. Jadi karena amal ibadahnya tuh memandang kepada orang nangnya kawalnya tadi, itu syarikat ngarannya leh. Nah, karena Tuhan ambil karena amal ibadah itu lawan engkau syarikatkan amal ibadahmu itu, yakni engkau kaitakan bahasa kitanya, engkau raitakan lawan kawalikam tadi. Nah, karena itu memandang inyak, kada memandang dari aku. Maka sedangkan aku Tuhan yang memberi kekuasaan kepadamu. Al-uzlah, berasing dari manusia. Wasiat yang ke-8 ialah uzlatun, yaitu sidin menyendiri daripada manusia banyak, tidak bergaul dengan mereka itu kecuali adalah karena darurat atau hal yang menentukan di dalam agama. Ini karena akan datang nih al-uzlah. Uzlah itu kita berasing daripada manusia. Uzlah itu bahasa kitanya bersendiri, kada bakawal lawan orang. Nah, atau model orang dalam kamar aja telah. Nah, kemudian ya berkhalwat. Nah, ini sebahagian daripada tuntunan amal dan ibadah seseorang wali. Kan orang wali itu pasti ada uzlah itu, dan pasti ada khalwat. Uzlah itu termasuk juga mereka siyahah tuh. Siyahah tuh kan termasuk juga tele nang orang berjalan-jalan ke hutan tuh. Nang dimulai menurut riwayat itu daripada Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu kan dikucilkan orang karena sini mendakam penyakit, dianggap orang kampung itu manular. Lalu sidin itu diasingkan ke hutan. Nah, itu kan asal usulnya jar itu telah. Nah, lalu para wali Allah Subhanahu wa taala itu jadi ke hutan-hutan itu melatih diri bahasa kita. Bisakahnya suatu memandang kepada sesuatu ingat kepada Tuhan? Apakah tidak? Seperti memandang pohon kayu lah. Rindangnya, besarnya, ganalnya jar kita. Nang kayak ini luar biasanya adalah kebesaran Allah. Ini pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Ahmad Asy-Syafi'i jar pernah tele. Kenapa yuk sidin itu juga bersandar di pohon sesuatu tadi. Pohon itu kan ganal. Buahnya itu adalah halus. Sidin melihat waluh bahasa kitanya nih. Waluh itu kan seperti semangka tuh. Batangnya halus tapi buahnya ganal. Bahan ini jaga sesuai lalu ini nang pohon ganal tadi. Tingginya, besarnya, tapi buahnya nang halus. Lalu bersandar duduk pas gugur karena dehi. Hanya sadar bahasa kita astagfirullahaladzim. Jika seandainya inilah buah beringin jari guru tuh beringin di sini. Buah beringin inilah kayak waluh gugur ke dehi. Sepacah dehi. Itu telah. Jadi artinya ganal kah halus kah, nang utama itu kita memandang kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Jangan melihat dalam suatu bandanya itu. Amun kita memandang melihat kepada bandanya itu, jelas saja kita mengiktiraf bahasa kitanya. Bahkan ada adilnya Tuhan mula nang ganal ni pohonnya tapi buahnya halus. Nah, itu tuh adilnya. Bastak sumangka atau menggata batang halus tapi buahnya ganal benar. Kayak itu bahasa kitanya adalah. Nah, al-ujlah itu adalah merupakan daripada suatu berasingnya diri seseorang manusia nang berpindah daripada kita tahu kumpulan manusia. Insyaallah minggu datang kita sambung lagi ini panjang ini pembicaraannya nih. Mudah-mudahan Allah taala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk beramal ibadah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.